हम मुलाजिम थोड़ी थे, हम तो फनकार थे, फनकार। एकेडमी क्या बंद हुई, अकबरुद्दीन फन। पीटीवी डे वन से ही आला मेयारी ड्रामों की फहरिस्त में सबसे आगे रहा है। पीटीवी की जानिब से साल 1984 में एक ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा के नाम से ऑन एयर की गई, तो इसकी पहली ही किस्त ने अवाम में मकबूलियत हासिल की और लोग इस कॉमेडी तंज़ो मिज़ा ड्रामे को नहायत जस्तजू और दिलचस्पी से देखने लगे। ये ड्रामा अपनी बनावट, जुमलों और फ़नकारों की वजह से कुछ ऐसा तश्कील दिया गया कि आज 42 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस ड्रामे की दिलचस्पी में कोई कमी नज़र नहीं आती। ड्रामे की कहानी रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजिम महबूब अहमद के गिर्द घूमती है, जो अपनी बीवी जहांआरा बेगम के साथ तंगी हालात में गुजारा करता है। उन्हीं के साथ उनके पड़ोसी चौधरी साहब और उनकी बहन रहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में मुसलसल इन्वॉल्व नज़र आते हैं। जबकि महबूब साहब का एक मुँह चढ़ा नौकर अकबर भी है, जो ज़नाना अंदाज़ रखता है। उन्हीं के किरदारों के बीच कई मसाइल व मसाइब और मज़ाहिया वाक़यात का रोनुमा होना उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, जो अवामुल नास के लिए तफरीह का बाइस बनता है। तख्लीक़कार कैसर फ़ारूक थे। कहानी अनवर मकसूद ने लिखी। कास्ट में शकील, बुशरा अंसारी, सलीम नासिर, अरशद महमूद, दुर्दाना भट्ट, सुल्ताना ज़फ़र शामिल थे। जबकि हर एपिसोड में मुख्तलिफ नामवर अदाकार किसी न किसी किरदार में नज़र आया करते, जिनमें मोइन अख्तर, लहरी, आलमगीर, महमूद अली, अनवर मकसूद, काजी वाजिद, आसिफ रज़ा मीर और कई नामवर फ़नकार शामिल हाल होते। 12 इक़्सात पर मुश्तमिल ये ड्रामा मार्च 1985 में अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये एक सीज़न पर मुश्तमिल रहा। क़यास था कि शायद इसका सीज़न 2 शुरू किया जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। अबे जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं खा के। अलिफ और नून की कहानी दो दोस्तों अल्लन और नन्ना के गिर्द घूमती है। अल्लन और नन्ना दो दोस्त हैं, मगर बेरोज़गारी से इस कदर तंग हैं कि वो आए रोज़ किसी न किसी कारोबार में हाथ डालते रहते हैं। अल्लन एक चालाक शख्स है, जो हर जायज़ व नाजायज़ ज़राए से दौलत कमाना चाहता है, जबकि इसके बरक्स नन्ना ईमानदारी से कमाने को फ़ौक़ियत देता है। यही वजह है कि जब भी वो कई कारोबार करते, अल्लन की बेईमानी के आगे नन्ना की ईमानदारी आड़े आ जाती और कारोबार ठप होके रह जाता। मगर अल्लन और नन्ने की दोस्ती और आपसी मोहब्बत ऐसी गहरी थी कि वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते। और यूँ ये ड्रामा इनके बरजस्ता जुमलों के साथ जनवरी 1989 से दिसंबर 2023 तक चला, जबकि ये अलिफ नून का सीज़न 2 था, जिसे अवाम के पुरज़ोर इसरार पर दोबारा टेलीकास्ट किया गया था। तहरीर व डायरेक्शन व प्रोडक्शन कमाल अहमद रिजवी की थी। कास्ट में रफ़ी खावर, नन्ना, कमाल अहमद रिजवी मरकज़ी व मुस्तकिल किरदारों में शामिल थे। जबकि ड्रामे के हर एपिसोड्स में पीटीवी के नामवर अदाकार जलवागर होते रहते, जिनमें उज़्मा गिलानी, कवी खान, मदीहा गौहर, समीना अहमद, खालिद भट्ट, निगत भट्ट, शीबा हसन, तमन्ना व दीगर कई अहम फ़नकार शामिल किए जाते रहे। फैमिली फ्रेंड की कहानी एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूमती है, जो आपसी ख़ानदानी उलझनों में कई मसाइल को बेढंगे अंदाज में हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनके आपसी मामलात, तंज़ो मज़ा से मुज़य्यन जुमले, नादानियाँ, बेवकूफ़ियाँ इनकी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर डेरा डाले हुए हैं। कॉमेडी पर बेस्ड फैमिली फ्रंट 1997 से 1999 तक नहायत कामयाबी से पीटीवी पर टेलीकास्ट किया जाता रहा। इसकी 189 एपिसोड्स पेश की गई थीं। कहानीकार मोहम्मद यूनुस भट्ट थे और इसे वसीम अब्बास ने डायरेक्ट किया था। कास्ट में सबा हमीद, समीना अहमद, वसीम अब्बास, मीरा हाशमी, अंजुम शहजाद, नाइमा खान, नसीम विक्की व दीगर कई अहम फ़नकारों की शिरकत रही। 2002 में इसे दोबारा बनाने का इंदिया दिया गया, मगर वसीम अब्बास की मसरूफियात ज़िंदगी ने इस पर अमल ना होने दिया। ये तफरीही ड्रामा मज़ाहिया ड्रामे देखने वालों के लिए किसी तोहफे से कम साबित नहीं हुआ। फिफ्टी 50 ड्रामों खाकों पर मुश्तमिल एक सीरीज़ थी, जिस पर हर एपिसोड में 7 से 8 खाके और पैरोडीज़ शामिल की जाती थीं।
اس میں سیاسی، سماجی، معاشرتی، گھریلو حالات کے طنز و مزاح کے ذریعے اجاگر کیا جاتا اور کبھی کبھی تو ایسی گہری بات کہہ دی جاتی کہ ایوانوں میں بھی آگ لگ جاتی۔ کئی بار اسے بند کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی مگر عوام کی پسندیدگی آڑے آتی رہی۔ کاٹدار جملوں کے اس پروگرام کو انور مقصود نے تخلیق کیا تھا جبکہ شعیب منصور نے ڈائریکشن کے فرائض ادا کیے۔ یہ پروگرام پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے 1978 سے 1984 تک جاری رہا۔ اسماعیل طارہ اور ماجد جہانگیر اس پروگرام کے لیڈ کردار تھے جبکہ دیگر اداکاران میں زیبا شناز، اشرف خان، بشرا انصاری، دردانہ بٹ، ارشد محمود، لطیف کپاڈیا و دیگر کئی فنکار گاہے بگاہے خاکوں کا حصہ بنتے رہے۔ پاکستان کے سب سے زیادہ شہرت یافتہ ٹی وی ڈراموں میں اسے اول نمبر کی حیثیت حاصل ہے جو آج تک برقرار ہے۔ جنرل منیجر باونری صاحب، سر جی ایک خرچہ آ گیا جی۔ اور ہاں کون سا خرچہ؟ اسلام آباد کے پرفضا مقام پر ایک ایسا گیسٹ ہاؤس ہے جہاں یہاں آنے والے ملکی غیر ملکی ٹھہرتے ہیں۔ شمیم صاحب جو اس گیسٹ ہاؤس کو اپنی بیوی کے ساتھ چلا رہے ہیں، ساتھ ہی ان کا عملہ بھی دکھایا گیا ہے جو یہاں آنے والوں کی خدمات انجام دیتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کے ہر مہمان کی کہانی کو اس ڈرامہ گیسٹ ہاؤس میں بڑی خوبی سے دکھایا گیا۔ یہ ایک تفریحی طنز و مزاح پر مشتمل ڈرامہ تھا جسے پی ٹی وی نے 1991 میں نشر کیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ڈرامہ تھا جس میں مختلف طبقہ ہائے فکر لوگوں کو دکھایا جاتا رہا، جبکہ یہاں موجود کئی کرداروں کی شمولیت نے اس ڈرامے سیریل کو مزید دلچسپی سے ہمکنار کیا۔ افضل خان عرف جان ریمبو کا یہ پہلا ڈرامہ تھا جس میں وہ ایک خاکروب کے کردار میں نظر آئے۔ یہ کردار ہالی ووڈ کے ہیرو سلویسٹر اسٹالون کی فلم جان ریمبو سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کا خاکروب جو جان ریمبو کا اتنا بڑا فین ہے کہ وہ اس کردار کو اپنے اوپر طاری کر کے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو جان ریمبو کہلوانا پسند کرتا ہے۔ کسی کو اس کا اصل نام بھی معلوم نہ تھا۔ حقیقی دنیا میں بھی افضل خان کا نام جان ریمبو سے کافی حد تک مشابہت کی وجہ سے ریمبو ہی پڑ گیا۔ آج بھی انہیں جان ریمبو کے نام سے ہی شناخت حاصل ہے۔ گیسٹ ہاؤس کو قیصر فاروق، محمد نثار اور شاکر عزیز نے مل کر تحریر کیا۔ ڈائریکٹر رف خالد تھے۔ کاسٹ میں افضل خان، خالد حفیظ، ثروت عتیق، ناصر اقبال، طارق ملک، نبیلہ خان، غزالہ بٹ اور لیلا زبیری کے نام نمایاں تھے، جبکہ پی ٹی وی اسلام آباد کے کئی اداکاران اس میں شامل ہوتے رہے۔ اسلام آباد کے اس پیشکش نے ملک بھر میں کافی دھوم مچائی اور لوگ اس ڈرامے کو کئی کام چھوڑ کر نہایت دلچسپی سے دیکھا کرتے تھے۔